جب گھر آتی ہے یا جب جاتی ہے تو کن کی طرف توجہ ہے، میلان ہے، توجہ دیجیے۔ آج اسکول اور کالجوں کے اندر مخلوط نظام تعلیم ہے۔ آج بتا دیا جائے کہ آج ہمارے اس شہر آسنسول کے اندر کوئی خالص معیاری، لفظ معیاری کی قید ہے، خالص معیاری اسلامی اسکول اور کالج ہے جہاں ہم مکمل اطمینان کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو داخل کر کے مکمل مطمئن ہو جائیں کہ خالص اسلامی کلچر کے ساتھ ہمارے بچے عصری اور دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آج نظام تعلیم بالکل مخلوط ہے۔ آج پڑھانے والے ٹیچر، پڑھنے والی ایک ہی کلاس کے اندر بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ ماحول تو خراب ہوگا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو حساب بھی دینا ہے۔ ایک مومن کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا کہ بخل اور بد اخلاقی یہ دو صفت نہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کنجوسی مکمل طور پہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں سرایت کر چکی ہے۔ ہم بے جگہ لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن ہمیں ایک ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر خطرے کے رسم کو ادا کرنا ہو تو لاکھوں روپے یوں ہی اڑا دیتے ہیں۔ جنہیں نہیں بھی بلانا تھا ہم انہیں بھی بلا لیتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ نظام تعلیم کو درست کرنے کے لیے یا اسلامی اسکول اور کالجوں کو قائم کرنے کے لیے آگے آئیں تو ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر اللہ نے آپ کو نوازا اور آپ اگر خرچ کرنے میں کنجوسی برتو گے، صحیح جگہ خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا محتاج بھی نہیں ہے۔ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تم میں سے جو بخل برتے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جو کنجوسی برتے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ چاہے گا تو کہیں سے بھی اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے۔ اگر تم کنجوسی برتو گے، اللہ نے دھمکی دی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَلَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم صحیح جگہوں میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے مال کو چھین کر کسی اور کو دے دیں گے، پھر وہ تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے اندر کنجوسیت مکمل طور پہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستوں، آج نہ کوئی ہمارا اپنا ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنا خالص اسلامی کالج اور اسکول ہے۔ ذرا بتایا جائے کہ اس شہر آسنسول میں مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا ہم بالکل نہتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں کسی میدان میں کمزور نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، لیکن اگر کمی ہے تو تعلیم کی کمی ہے۔ رات میں ہمارے بچے 2 بجے سوتے ہیں، 3 بجے سوتے ہیں اور گدھوں کی طرح 11 بجے اٹھتے ہیں۔ دیگر قوم کے بچے صبح سویرے سے اٹھ کر اپنے مقصد کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے کہ مجھے بڑا ہو کر یہ کرنا ہے اور مجھے یہ بننا ہے، وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور ہماری قوم کے بچے رات میں 3 بجے سو کر صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو ان بچوں سے سوال کر سکے کہ تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم 11-12 بجے اٹھو۔ اس کے بعد بھی کوئی کام اور کوئی کاج نہیں۔ محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر موبائل کو لے کر غلط الٹی سیدھی چیزوں میں لگ جانا ہے۔ آج ہمارے اندر تعلیم کی بہت کمی ہے، دینی تعلیم تو ہے ہی نہیں ہے، عصری حساب سے بھی ہم آگے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اسلامی نظام تعلیم کو قائم کیجئے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو آپ آگے بڑھیے۔ آدمی جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اکیلے شروع کرتا ہے،
जब दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई तो पढ़ने वाले एक शागिर्द, पढ़ाने वाले भी एक उस्ताद। और आज उलमा ने लिखा है, अकाबिरीन ने लिखा है कि दारुल देवबंद से फारिग होने वाले फुजला दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, दुनिया के गोशे गोशे के अंदर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर दारुल देवबंद के फुजला फैले हुए हैं। जब दारुल देवबंद का आगाज हुआ तो सिर्फ एक शख्स जो पढ़ने वाले हैं और एक उस्ताद जो पढ़ाने वाले हैं। तो बताने का मकसद ये होता है कि जब किसी काम को शुरू किया जाता है तो तने तनहा शुरू किया जाता है। कोई एक आदमी आगे बढ़कर शुरू करता है, लेकिन फिर पीछे से सब के सब शामिल हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो ये जज्बा पैदा कीजिए कि अपने कौम के बच्चों के लिए, वो गरीब बच्चे जिनके पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, हमने एक मौके पे कहा था कि आप अंदाजा भी लगाना, तजर्बा भी करना आप इस चीज का कि जो मालदार के बच्चे होते हैं इतने टैलेंटेड नहीं होते। जो गरीब गुरबा के बच्चे होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो शुरू से एक सपना देखता है वो बच्चा कि मुझे कुछ करना है। घर के अंदर गुर्बत को देखता है, माँ बाप की बेबसी को देखता है, लाचारी को देखता है, तो उसके अंदर एक जोश पैदा होता है और फिर वो रास्ते को तलाश करता है कि मुझे कोई रास्ता मिले और मैं आगे निकल जाऊं। वो मेहनत करता है। शर्त ये है कि कोई इस टैलेंट को तलाश करके कोई उसे क्या कर दे, निखार दे। और जो मालदारों के बच्चे होते हैं वो तो मगन होते हैं कि करोड़ों की दौलत है, अरबों खरबों की दौलत है, कुछ नहीं भी करेंगे फिर भी जिंदगी और लाइफ सेटल है मुकम्मल तौर पे, मेहनत नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये जज्बा ही पैदा कर लो। मौत का तो कोई ठिकाना नहीं है ना। जवान जवान लोग जा रहे हैं जो दुनियावी हिसाब से भी काफी मशहूर। अभी एक शख्स गया है कल परसों, अचानक की मौत हो गई। जिन्होंने खूब दौलत भी कमाई, इज्जत भी कमाई, पैसे भी उन्होंने कमाया, लेकिन किस काम, क्या मिला? अगर आपके पास भी पैसे हैं तो आप भी जब जाओगे तो खाली जाओगे। आप लाख अपने वरासा को, अपने पीछे वालों को वसीयत करके जाओ कि मेरे साथ 2-4 लाख रुपए कब्र में डाल देना। 1 रुपए नहीं डालेंगे, 1 रुपए नहीं डालेंगे। सिकंदर बादशाह बताया था एक मौके पर, ईरान से मुल्कों को फतह करते करते हिंदुस्तान के पंजाब के इलाके तक पहुंचा, लेकिन अचानक जब तबीयत बिगड़ी और अंदाजा हुआ कि शायद अब जिंदगी मुकद्दर ना हो, तो उन्होंने अपने वजीर से कहा कि जब मुझे कफन में डाल देना तो मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना। वजीर ने कहा कि लोग लान तान करेंगे कि ये बादशाह जाते जाते भी हाय हाय करता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक मकसद है, लोगों को बताना है कि मैं कई मुल्कों का फातिह, मेरे पास दुनिया की दौलत है, लेकिन जब जा रहा हूं तो 1 रुपए भी अपने साथ लेके नहीं जा रहा। एक गरीब को जितने गज कफन के अंदर दफनाया जाएगा और जमीन के जितने गज के अंदर उसे दफनाया जाएगा, एक अमीर आदमी को, एक करोड़पति को भी उसी 2 गज कफन के अंदर दफना करके, 2 मीटर कफन के अंदर दफना करके 2 गज जमीन में दफना दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत पैसे वाले, इनकी कब्र को चौड़ी कर दो, लंबी कर दो इनकी कब्र को। नहीं, अगर आप ये चाहते हो कि कब्र के अंदर अल्लाह के अजाब से बच सके आप, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, अल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। अज़ाब कब्र पर हक, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। पैसे को समेटते रहो, जमा करते रहो, बैंकों को भर दो जमा करके, लेकिन आपके आसपास गरीब बच्चे, यतीम बच्चे तड़प रहे होते हैं। आपके घरों के अंदर खाने पीने के सारे सामान मौजूद होते हैं और आप जाए कर कर के खा रहे होते हैं। मुख्तलिफ पकवान जब जी चाहता है, जब आपके बच्चों की तरफ से ऑर्डर होता है, आपके घर में फौरन तैयार हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो यतीम गरीब बच्चे हैं, जिन्हें शायद 2 वक्त सही से खाना नसीब नहीं होता है, हमारे पास अगर है तो उनके खाने का इंतजाम कौन करेगा? हमारे बच्चे महंगे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की किताब नहीं है।
उनकी फिक्र कौन करेगा? अगर आप नहीं करोगे तो फिर याद रखना कि कब्र आपके लिए भी जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लामी निजाम तालीम को कायम करने के लिए हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे के हिसाब से आगे बढ़े, जिसके पास सलाहियत है, अहलियत है, वो सलाहियत और अहलियत के हिसाब से आगे बढ़े। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना हाथ बढ़ाए। जरूरत इस बात की है कि खालिस इस्लामी माहौल के अंदर उन स्कूलों और कॉलेजों को कायम करने की जरूरत है जिनमें मेयारी तालीम भी हो। सिर्फ नाम का नहीं कि हाँ ये इस्लामी स्कूल है और काम कुछ भी नहीं, तालीम कुछ भी नहीं। मुकम्मल तौर पे जहां से बच्चे निकल करके आला आला ओहदों पे फाइज हो, चाहे वो दीन का ओहदा हो, चाहे वो दुनिया का ओहदा हो। जरूरत इस बात की है, पैसों की कमी नहीं है हमारे और आपके पास, सिर्फ दिल की कमी। दिल को बड़ा कर लीजिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आज की बात हम यही खत्म करते हैं कि नंबर एक घर को इस्लामी माहौल से रंग दीजिए, वरना जब मरोगे